मामा 70 Vote. Mama Papa Subuchi, Mama. Vote. रूल जहाँ नकने रूल से लोग साबास पे ये करो द्वारिका प्रसाद वृद्धाश्रम है द्वारिका प्रसाद वृद्धाश्रम आज ममता चिंता नहीं कोई मैं भाभी कृष्णा तो भाई मरी अरे किसी को दरकार नहीं अरे असुविधा पड़ी असहाय पूरा पूरी आश्रय नेबा पड़ुंदी हां सेमान की असुविधा नहीं इन करी बुझ करते अरे समय ठीक समय खाद्य खाइबे ठीक समय मेडिसिन खाइबे आ ठीक समय डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करिबे हां मुझे आज पूछे कर किसी का दरकार नहीं है रख फोन नॉनसेंस नमस्कार डॉक्टर आपण आसी गुड बेस्ट डॉक्टर गुड न्यूज आपण ऑपरेशन सक्सेस मोर संपूर्ण सुस्थ डॉक्टर मोर कौन सा प्रॉब्लम नहीं मोर संपूर्ण सुस्थ अछि डॉक्टर मोटे घर को फेरी थांदी आपण मो घर को न अछि ए वृद्धाश्रम आछन कोन भाई ये मो मां यही मां को तो आपने कहते ना जो मां ताके घर फेरी पिटी आपन डॉक्टर करी छथि ताके वृद्धाश्रम आछन कोन भाई परिस्थिति मते बाध्य करि चाहिए अनेक चिंता कला पर निष्पत्ति नहीं मो मां तार बाकी तो कुछ बोल रही थी एक रवि नहीं मो मां संते रही को मना करो तो रे अरे ताको तो तळे बसे छथि काई नहीं तळे बस ठीक होनी उठना बड़ा और नहीं क्वेश्चन दे उठो तो बड़ा भाई I don't know किसी उड़ हबो
ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ନା? ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ମତେ? ସେଦିନ ପୁରୁଷ ମାଝି ଆଖି ଆଗରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ନାଚି ଉଠୁଛି। ତମର ଦିଟା ଝିଅ ପୂଜା ଆଉ ବର୍ଷନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ହରେଇ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅକୁ ପାଇଥିଲି, ଯାହାର ପଛ କଥା କିଛି ମନେ ନଥାଏ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ତା ଅତୀତକୁ ହରେଇ ବସିଥାଏ। ଆଉ ତମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରେଇଥିବା ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲ। ସେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅଟି ତମର ହାତ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି, ଏଇ ପୁଅ ହବ ତମ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି ବୋଧେ ନା? ସେ କଣ କହିପାରିବ? ସେ କିଏ, ତା ଘର କୋଉଠି, ତା ନାଁ କଣ, କିଏ ତା ବାପା, କିଏ ତା ମା? କହିପାରିଲା ସେ? କହିପାରିଲାନି। ସେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅ ଯେ କୋଉଠି ଅଛି, ଯାହାର ସେନ୍ସ ଫେରେଇନି ମୁଁ ତ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତମେ ତମ ସର୍ବସ୍ୱ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରିଥିଲ, ଜୀବନ ମରଣ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲ। ସେ ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ନିରବ ହଉନି, ସେ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି? ବହୁତ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପୁଅ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜିବ। ସେଇ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି କୁହ? डॉक्टर ସେଇ ପିଲାଟା, ମୁଁ ସେଇ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପିଲାଟା, ଯାହାର ହାତ କଥାରେ ଯୋଉ ମା ପ୍ରମୋଦ କରିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନେତା ପାଲଟି କରିଥିଲା, ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ହସିବା ଝିଅମାନ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ପୁଅ ତା ମାଆକୁ କହିଥିଲା, ମା ମୁଁ ତ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ, ସେଇ ପୁଅ ତ ମାଆକୁ କଣ ପାଇଁ? ଦେଖ ତ ସେଠି सीन पूरा मस्त सीन समस्त महाई बोले समस्त बहुत कष्ट ଦେଇଛି অভিশাপ তো আক্ষেপ করে কৃষ্ণটা মহাবীর तब तक कष्ट लगा पड़ेगी तो गाड़ी के मुंह में कांदू देखो तो निज हाथ में तो किसी भी मत मारी दे वो मारियो तो कहेगा होते समस्त लोग कंसर्न जा ଭିତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହିଟା ସୁପର ହିଟ୍ ଅପରେସନ ଆଉ କେହି ପୁଅ କୃଷ୍ଣା କରିବ କୃଷ୍ଣା ତାହାର ଅପରେସନ କରି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହାତରେ ଭଲ କରିଛି ହେଲେ ତା ନିଜ ମହାପୁରୁଷ ଅପହରଣ ସମସ୍ତେ କାମ
Mami, calma, tá, tá, você quer medicar? Tá, toda vez você tem que dividir. Você tem que correr tudo, tá? Eu posso repetir você do carinho aí, Krishna está pedindo porque ainda tem o tique que não vai. Já não volta com a tua boca. Hare Krishna बोलिए, Hare Krishna भक्ति जी, Hare Krishna भक्ति जी तो मेरे, और केमिटी करा हुआ, Hare Krishna, चल, चल, वो सब केमिटी करता, चल, चल, वाह, Thank you.